Ang Thick, sir. wire, Thick wire. ang thin, sir. Sure, tanawa ang kuan formula. So ang R ug ang A, ang thick mo yung tag-thickness gani sa wire, that means the area. Area. Ang iyang thickness. So kung ito tan-awon, magkagamay ang imuhang kuan, magkagamay ang imuhang area, magkadako ang iyang resistance. So magka-thinner ang imuhang wire, magkadako iyang resistance. And then kung magka-thicker ang imuhang kuan, so magkagamay ang imuhang resistance. So the thin wire has more resistance than the thick wire. Ngano man na? So ngano na siya. The reason ana is less resistance ang imuhang thick wire kay dako manggug space ang kakuanan sa electron. Wala sila magbuot, wala kayo rubbing ba, plus walay pressure. So free moving sila. So free moving. So wala kayo nang sikit-sikit nila. So walay resistance, walay friction nga mahitabo. Walay mupugong nila, free flowing sila. Dako mag space. Kung gamay, of course, daghan kayong obstacle. No? Daghan sila mo agi gamay ra. Mura ra gud kanang mga reklamo bitaw mo magbiyahe mo. Gamay kayong dalan nato pero kuan gamay kay natong dalan pero daghan kay mga agi bus, jeep, private ana. Pero adto kag kanang mga for example sa CCLX kato lang sa span sa bridge. Gamay ra mga agi pero dako siya ba. Na namang bayad sir. Pero ang analogy class is this. So the same amount of current nga gi-push unta, the same amount of current na hitabo tungod sa the same man sila voltage. Pero gamay ang iyang giagian. Of course, grabe resistive kay na siya. And then kung dako ang iyahang thickness or ang area, free rang electrons. Ayan na, free rang electrons. So mura siya usa ka highway nga duha ka lane lang. Then compared to 7 lanes nga highway sad. So free moving. Wala kayo resistance, wala friction, di ba? Resistance manginit, friction magyapon. So wala kayo obstacle sa dako. Mao na nga inversely proportional. So kung magkagamay ang ato ang area, magkadako ang resistance. Magkadako ang area, magkagamay sad ang resistance. So yan na. So, unsa man gyud ning resistivity? So, this is the property of the materials itself. Ito lagi inborn, especially sa metal class nga mukandak sila og electricity. Mukandak ba siya mismo? Dili ang resistance ato gisgutan is with the, di ba, ang resistance is with the voltage naman ang current, tong VIR na to. Mao na ato ang ikuan or through sa length ug sa area. But the resistivity itself class is kato ako gingon nga inborn. Nanagyod na siya sa material. So case sa good conductors like metal, resistivity is good conductor. So meaning less resistant siya. Less resistive. So gagmay siya og rho, murag ang iyahang rho is tuwa lang sa 10 to the negative 8 na may mga tibol ani sa metals. So, less ang iyahang resistance. Less ang iyang resistivity. Kung yung kag 10 to the 8 or 10 to the 1 ang iyahang resistivity, so meaning resistive kay siya. Dili siya good conductor. Dili siya good conductor. Dili kay siya mo allow flows electricity. But that's why nga gipanggamit sa mga sagad na to wires are metals yun. Imagine ang iyahang resistivity sa iyang kaugalingon lang, resistivity niya is 10 to the negative 8. 1.8 times 10 to the negative 8. So, pila naman na siya. Pila naman na siya ka 000 na. So, negligible na ang iyahang resistivity. That's why metals are good. When? Just like, unsa may nahibawan ninyo nga kanang good nga kwan, copper. And we have silver, pwede man silver. Arte kayo wire, no? Esto kayo, silver yun ang gigamit. Pero, ay uban. Gold, nga na.
Pero metal, Mas sa solid. metal. Of course, Oo. water is a conductor. Mahimo siyang conductor, especially kung naay mo touch niya nga kuan. But the material itself lang. Silver, between silver and copper, like for example, asa may mas efficient gamiton, mas nindot gamiton. Ingani ang kuan. So silver, we have 1.59 times 10 to the 8. Ang iyahang, sana, ang raw niya ba? Resistivity. Okay. 1.59 times 10 to the 8. Si copper is 1.68 times 10 to the 8. Ingana. So kinsa may mas efficient, si silver or si copper? Efficient gamiton as conductor ba? Kanang kinsa may mas less resistive nila? Si 1.59 times 8 at 10 to the 8, negative 8 si silver, or si 1.68 times 10 to the negative 8 si copper? Ingon man ta, mas gamay ang kuan, mas maayo siya nga conductor. So, kisa man, si silver or si copper? 1.59 si silver, copper 1.68. Pero pareha sila times 10 to the negative 8. The lesser the resistivity, the better the conductor na siya. Unsa man? Isa nindot gamiton. Silver. Okay, nindot yun si silver. Napay mas nindot. Labaw ani si gold. Pero mahal kayo. Kung mag-wire kasi inyong balay o gold, karon nimo gitaod mga 5 minutes wala na siya. So, no. Gikuha na gyud. Gikuha sa silingan. Or silver. Gamit kag silver sa inyoha niya, wiring lang nimo sa gawas, especially karon nga hapit ng Christmas mo, gamiton nimo sa imong series extension wire nya silver. Kuan lang mo, naay kuan. Nindot siya, but economically wise kanang sa ato alang ba, daily nga gamit, dili siya advisable nga kuan. Copper, of course, okay lang ang copper. Barato, pero sagad na to bronze man gani ang kuan, or aw kanang aluminum, mga lower pa gyud nga kuan. And less more resistive siya, pero mao na gigamit due to economical reason. So, material has a high resistivity, it's less Hello. conductive. No? Hello. Resistivity and conductivity is inversely related. That's why kani ang formula mao ni siya ang formula sa kuan. Resistivity, R is equal to rho L over A. Kung mingon sa conductivity class, mingon sa ang conductivity is 1 over rho. So 1 over rho man siya. So meaning ang himo na po nato sa conductivity is ang kani si rho is 1 over na po ni siya. So meaning 1 over rho times L over A na po ni siya. Naman niya ang formula sa conductivity sa diri sa ubos. Ato tanaw na kani. Diba? So unsa kanang symbol, sigma. So sigma or conductivity is equal to 1 over rho. So mao na gingon nga, if a material has a high resistivity, it is less conductive. So meaning the higher the resistivity, the lesser the conductivity. So inversely gyud sila. Di ba? So ang again R is equal to, kung in terms to resistivity, R is equal to rho L over A. When in terms to conductivity, so si sigma is 1 over rho. So ang R nato karon in terms of conductivity, then L over sigma times A. Maula ni mga timan-anan nga mga kuan. Timan-anan to nga mga formula. So with this formula, maybe makakuha naman ta. Pwede man na nato sila mabungkag-bungkag nga kuan. So tanaw daw asay mga inversely, asay mga directly proportional. Okay, so ingani. So kanang mga semiconductors unsa man kahana sila, like carbon, na mga silicon, so mga semiconductors na sila. So meaning resistivity nila is much higher. Dili sila mo allow og dagko nga mga voltages.
So ilang isuppress ang voltages. Of course, ang mga semiconductors mga gigamit sa mga modern electronics nga dili na magkinahanglan og dagko nga supply. Dagko nga supply. If makabantay mo sa inyong cellphones or sa computer mismo, nara gyud dihay mga 5 volts lang gagmay, mugana na siya. Pero voltage na siya, voltage, mugana na ang imong kwan. So they have high resistivity pero dili kayo sila di kayo sila mo allow og voltage or flow of resistance. So limited mo ni pang limit nga to silbi. Pero ari jud ang sagad ani nila di ay ganiha si resistivity ang iyahang silbi na bitawng atong basihanan nga kuan siya resistivity gamay katong negative 8 sa metal 10 to the negative 8 kana. Ang kani sa mga semiconductors are naa sa mga 10 to the negative 5, 10 to the negative 3, 10 to the negative 1. Although mingon ta nga gagmay lang gyapon siya value. Ang iyang resistivity gagmay gyapon value. Pero compared to the metals gyud ba katong good conductors 10 to the negative 8 mas grabe gyud do. Pero mayon sa tag-insulator class ang iyahang kuan sad murag nahug ka na bitang notation. I mean the notation, di ba sa scientific notation nato. Kung insulator sad ka kanang pure insulator like glass, rubber, naasa na sila sa 10 to the 9, dili negative. 10 to the 9 to 10 to the 2. So meaning dagko sila og notation, so meaning wala gyud di gyud siya mo allow og flow of electrons gyud. Insulate gyud siya. Insulator gyud siya. So mao na ang kanaang kalainan nila. Ano sa makaingon ko nga material good conductor or insulator, pure insulator gyud siya. Dito makakita sila ang mga coefficient nila or mga notation nila. Pila na siya ka symbol 10 to the pila na ka zeros. Pila na ka zeros. Alright, so the formulas, i-take note lang nato ang mga formulas nga kan. And also, when it comes to temperature, kung ang resistivity sa metal, for example, ang metal, kung patsakaan atong temperature, temperature coefficient, so kabalo man ta nga ang resistivity is also a function of temperature. So if there is a change in temperature, naagyo significant change sa imong resistivity. Okay? So unsa toy formula sa kuan temperature change gani coefficient temperature coefficient of resistivity na nagyapon sa akong material nga gi-kuan sa inyo ha. So ingani lang. So metals conduct electricity better at low temperature. Meaning, kung pananglitan, metal, imong i-heat siya, mutaas siyang resistivity, so dili na siya mahimong conductor. Padung siya sa pagka-insulator, resistive kayo siya. Kung initon, mutaas ang temperature, kung initon na to ang material. Maskin metal pa na siya. Yung good conductor ang metal, of course. Pero at a certain temperature, kung ato na siyang silbi i-expose kung taas kay nga temperature, then musaka yun na yung resistivity. So that will make it non-good conductor na. Pero kung imo na siya kung isa lang, i-expose po nimo to the lowest temperature sa extreme lowest temperature kanang negative, unsa na ang negative temperature, then it will become even a superconductor. Superconductor na sila. So balik ang kwan. So sa metal, nasa gyapon. Sa metal, kung musaka ang temperature, musaka ang resistivity. Kung lower ang temperature, lower sa diyang kwan. So directly proportional sila. Sa semi-metals, or semiconductors, yan na. So inverse ad sila. Saka temperature, muubos resistivity, muubos ang temperature, musaka ang resistivity. Mausad na ilahang kuan. So
Kanilang class, mga ano na to, pantayan. Ato tanawan ni kuan. So there's this na example diri nga kuan about resistivity. So tanawa. So a 20-meter length of cable has a cross-sectional area of 1 mm squared and a resistance of 5 ohms. So calculate the conductivity of the cable. So conductivity may gipangita. So resistance in terms of conductivity. So ang formula na gamit is R is equal to L over sigma times A. Okay? Then transpose cross multiply L is equal to sigma RA in order to get sigma, then multiply both side by gikuan siya ang RA, then cancel ang L over RA, so sigma is equal to L over RA na siya. So the given datas are 5 ohms R, given na ang R, cable length is 20, and the cross-sectional area of conductor is 1 mm squared. So the area, cross-sectional area, 1 mm squared, giving an area of 1 times 10 to the negative 6 meters. Kay in meters man yun ang kuan. Per meters ang iyahang pinaka-basic na dimension. So if you're given the mm, the cm, then pwede i-kuha na siya into meters at. Okay. And then, tara. So ang formula, the unit for our conductivity is Siemens per meters. So Siemens per meters. Mao na ang iyahang kuan. And then for the resistivity, maunsil gyapon, ohms per meter sadya, ohms per meter ang resistivity. Ohms per meter. Kay naa man sa material gyud. Resistance is purely ohms. Resistance man gyud to siya. Resistance within the circuit, nga na. Pero mayroon tag resistivity that is embedded na ana gyud siya sa natural siya sa material, then it is in ohms per meter. Ohms per meter. Kay mo affect man to ang length sa imuhang kuan, affect man yun ang length sa imuhang material o sa thickness. Yeah, they are in meters, so we are given the ohms per meter nga kuan. Okay, can I give you some kuan activity? Reader mo class? Ano ho gani siya kuan class? Answerahin nyo, exercise, and then maybe this particular problems will go back mo pa lang gihapon, mugawas lang gihapon sa kwan. The same nga kwan na problem. Makayara? Okay ra? Using lang sa kwan class kaning duha, resistivity and then the conductivity na formulas. Okay ra? Class? Okay ra sir. Kaya makayara? Ato i-go over tanan before ninyo answeran. So problem set na siya pan kabok, at least 6 ka pan. Okay. Ako ipakita ninyo. Ato sang i-analyze dan before ta mo panon. Then mag-create lang ko og kuan, create ko diri og activity asa niyo i-pass. Balag picturean lang ninyo ang inyong trabaho with matching kuan ha, with matching calculation, solution ba. Buhat ko diri activity asa na ninyo i-pass. Ato sa tanawon, ako i-share ninyo. Okay. So problem set number 1, this will be your activity number 1. Dili pa ni siya ingon nga kuan gyud. Dili pa ni ingon quiz ka ha. Kung mag-quiz man gani taon na, una pa natong quiz is napay mga terms kay atong sa previous nato nga topic, daghan man tong terms dito. And then we have the
ang kauban ani, di ba, passive and active components. So it's for you to read na lang unsa nga mga components ang active, ang resistor, capacitor, unsa man na sila. Naaman dito tanan ang description. So that will be included sa quiz na to. Maybe next week siguro ang quiz number 1. But for this is a problem set. This will be an activity considered as an activity pero accounted for gyapon ni siya klasa. Although dili sa quiz, kato ni siyang sa mga activity na to. Okay. So first, number 1. So for the length of copper wire with length of L is equal to 0.1 meter, so it's already a meter. And then we have the area, cross-sectional area of 5.31 times 10 to the negative 6 m squared. Supposedly, this is mm pa niya. I-convert na to. So pares ganiha ba sa katong given. So ito sa ganito tatanan na. Pila to ang iyahang kuan. Itong sa resistivity, i-convert na lang. So 1 times 10 to the negative 6 or 1 mm squared, nahimo siyang 1 times 10 to the 6 meters. The same rasan ni siya. Then, and a resistance of R is equal to 3.16 times 10 to the negative 4 ohms. What is the resistivity and the conductivity alpha of copper? Okay. So, sama ninyo. You are given the L, the R, and the A. Ang iyahang gipangita is ang resistivity o ang sigma or na conductivity sa copper. So, depende nyo, asa inyong unahon, asay mas sayon unahon og solve. It's either the rho, the resistivity, or the conductivity. Anyway, kung asa man gani ang unahon niyo, inversely raman sila. Inverse raman niyo, di ba? Si rho is 1 over, si sigma is 1 over rho raman siya. 1 over resistivity. So, diha na mo magkuhan. Kamay bala, asa inyong una solvon, basta kay inikasolve ninyo either aning duha, either aning usa, aning nila, resistivity and conductivity, inverse raman. Inverse raman ninyo. Okay. So, nga na. So, the substation bus bar is made up of 2-inch round copper bars, 20 feet long. Okay, substation bus bar is made up of 2 inches round copper bars, 20 feet long. So 2-inch round. 2-inch round plus. 2-inch round kun. Ang Yang diameter. kabagon, sir. Diameter. Oh, grafton lagi ang diameter na siya. Di ba? Diameter na. 2-inch round man. 2-inch. Round siya pero 2-inch ang iyahang kuan. So that will be the diameter. Yeah, how would you find the area? Ano sa itong area? Formula's area. Pi r squared. Okay, pi r squared. So 2 inch pero round man siya. So 1 inch ang radius anin niya. And then ang iyahang length is 20 feet long. But the problem class is, di ba, ang ato ang formula is based on meters man. Meters. So it's up to you to convert. So conversion of units. And then what is the resistance of each bar of resistivity is 1.724 times 10 to the negative 6 ohm per cm po siya. So you will still have to convert this one to ohm per meter ang resistivity. Yeah, si 12 inch o si feet, convert siya nila to meter. And then 2 inch round 2 inch ang iyang 1. So meaning, no, ni ang diameter. Reduce man ang pi r squared man. So, kinahanglan makuha ninyo. Ay, dali na kayo na eh. Sabot na ang problem. Determine the resistance of a bus bar made of copper. The length is 10 meters long and a cross is 4 by 4 cm squared. So, 4 by 4 cm squared. And then, use 1.724 times 10 to the negative 6 ohm per cm as a resistivity. Determine the resistance. So, R sad siya. You are given the resistivity, ohm per cm lang. Okay?
And then we have the cross. And the cross is 4 by 4 cm squared. Area naman niya. 4 by 4 cm squared. Area naman ni. Okay, the cross. 4 by 4 cm squared. Length is 10 meters. Meters na daan. Ang kanilang cm. Ang kanilang cm may problema. Okay. And then next, we have to compute the resistivity of the given material whose resistance is 2 ohms. Area of cross-section and length are 25 cm squared and 15 cm respectively. Resistivity po ipangita. Pero 25 cm squared and 15 cm. So, i-convert pa ni siya to i-convert pa ni siya to meters. Convert pa nito meters. Kaya lang, conversion sa ragay ko na. And then we have the length and area of wire is given as 0.2 meters and 0.5 meters squared respectively. The resistance of the wire is 3 ohms. So calculate the resistivity. So naman siya class. And then we have the resistance of wire of length 10 meters is 2 ohms. And the area of cross-section of the wire is 2 times 10 to the negative 7 m squared ni class m squared ni negative 7 m squared. Determine its resistivity and conductivity. Okay? So, hinay-hinay lang. So, makaya rin yung pass ron within the day class or sa man? Assignment na ni or until tomorrow? Pwede until tomorrow, sir. Okay na, sir. Sige. Okay ra. So, ako Thank lang you, sir. ibutang sa ako ang limit sa time. Magbutang pa man sa kung asa ninyo i-pass. So basta ang attachment ninyo, ako lang ni siya ibutang as assignment para maka-attach mo og file an image of your answers of course ay nalagkapiha ang kuan na. Nalagkapiha kay. Asa siya isuwat, sir? Sendan mo tamo. Kuan lang ang kanang newsprint ha og na ibang paper mas maayo para klaro ining picture pero ug wala Okay, okay ra kuan. Okay ra ang kanang newsprint. I know kami mga camera ninyo nindot raman sa siguro kuha. Okay ra na yung mga kanya. So, ano na lang, tomorrow, basta tomorrow. Taas pa tomorrow. So, until 11:59 p.m. tomorrow. Tibuok adlaw ko man na siya. Tibuok, unsa pa man tawag, 22 pa man na siya until 11:59 p.m. So, ano na lang. Ako na siyang iset as kuan. Kamo na bahala. Basta ako tanawon, there should be an image file na i-attach ninyo with your answers and solutions sa inyong mga kanang problem. So there should be a solutions. Okay? So ano lang. So questions? Basta by the way, basta ang quiz yun na to class, maybe next week it will involve text out mga kuan terms text naman terms multiple choice lang and then nasa gihapoy mahog problem sa gamay parehas ani kanya akong gihatag karon basig may mobalik ana ilisan lang nato og mga data okay so okay ra ugma 11 until 11:59 p.m. ang deadline. So ako lang ni siyang i-set na daan. Okay, class? So just refer to your notes. Naidahang kwan dyan. Okay. So if there are no more questions, maybe if you want to start right away, pwede na mo start or anyway, taas pa mag-oras, maybe later na lang. So see you next week na lang. Mukuha lang ko kung mag-quiz ba ta any meeting dayo next week or inig sunod pa kwan. So, update lang ta. Kanilang sa ikuan na ninyo ang problem set. Okay, class? Wala na concern? Sir. Okay. I-upload na ni mga problem sa sir or kami mag-screenshot. I-upload lang na ako. Sige, Upload na ako thank you, dito. sir. Ako pa din upload, sorry. Thank you, sir. Sige.
Sige, salamat sa inyong time class and you may now leave the meeting. Attendance nyo class? Okay naman attendance nyo, no? Yes, sir. Wala, Mana, sir. sir. Attendance. Sige. Okay, thank you and then good afternoon and then see you next meeting na. Update lang sa class. Thank you, sir. Goodbye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, Thank you. sir. Bye, sir. Bye, sir. Sige, Bye, sir. Thank you. sige, amping mo. Amping mo.